Donc, terminons maintenant la correction du devoir surveillé numéro 2. Donc, faire de la vidéo, je vois la correction de l'exercice numéro 2. Qui sera consacré à la résolution d'un système de deux équations à deux inconnus. Donc, voilà, commençons d'abord par la résolution des systèmes. Donc, la réponse à la première question. Donc, ici, nous avons deux questions. La première question sera donc euh, elle traite donc la résolution d'un système. Donc ici, la question c'est de trouver la solution du système suivant. D'abord, pour résoudre un système, nous avons donc trois méthodes. Donc, il y a une méthode qui est appelée donc méthode de substitution. Aussi, nous avons une deuxième méthode, c'est la méthode de combinaison linéaire. Et nous avons une troisième méthode, c'est la méthode graphique. Ici, on peut utiliser n'importe quelle méthode parce qu'ici, nous ne sommes pas obligés donc d'utiliser une méthode ou une autre. Donc, c'est juste trouver la solution de ce système. Alors, commençons d'abord par écrire donc ce système. Alors ici, nous avons toujours l'accolade. La première équation, si x plus y est égal 28. Et la deuxième équation, c'est 5x plus 3y est égal 90. Alors, pour résoudre ce système, on va utiliser donc la méthode de combinaison linéaire. Ou la méthode de combinaison linéaire, كنحتاج فيها donc les coefficients de chaque variable. Donc les variables اللي عندنا هما x وهما y. x و y. Donc هنا عندي la première équation هي هذه, la deuxième équation هي هذه. Donc عندنا deux variables كاين x وكاين y. Donc حنا إلا بغينا نستعملو la méthode de combinaison linéaire غادي نمشيو نخدمو على les coefficients de chaque variable. Dans un premier temps, j'ai essayé de travailler sur les coefficients de y ولا خدمت على les coefficients de y راه l'objectif من هاد الخدمة هادي هو هاد y ما يبقاش عندي. يعني هاد لو سيستيم كاملة غادي نردها على شكل une équation à une seule variable. يعني la variable غيبقى عندي هو x ومن بعد كنطبق دونك les règles pour résoudre une équation du premier degré اللي كتكون en général سهلة, غير خصنا نرد البال مع الإشارات. دونك هنا غادي نخدم على لي كويفيسيون دو y ولا بغيت نخدم على لي كويفيسيون دو y. يعني جيدونتيفيي شنو هو الكويفيسيون دو y في لا بروميير ايكواسيون, هو العدد اللي مضروب في y, وهنا العدد اللي مضروب في y هو بلس 3. دونك هاد العدد هذا كنطلعوه الفوق وهاد العدد كنهبطوه لتحت. دونك العدد اللي مضروب في y هنا هو 3. دونك فوالا سي 3 ici c'est plus 1. C'est 1. ولكن à condition نغير إشارة بواحد فيهم. دونك نوتي بيان, أنا كنتكلم دابا على العدد اللي طلعت هنا, ماشي هاد العدد اللي كاين هنا. دونك العدد اللي أنا طلعت هنا, هاد العدد هذا ولا هذا, واحد فيهم عندنا الاختيار, إما هذا ولا هذا. كنغير ليه الإشارة ديالو, كان مسبوق ببلوس نرجعو موان, ولا عندي الحق انني نغير الاشاره ديال هذا encore. Donc ici sera moins 3. Par la suite, donc j'ai essayé de développer donc هاد moins 3 خصنا نضربها في premier terme, deuxième terme, troisième terme. ولا درت la multiplication غادي نحصل على un autre système à deux équations. هاد le système كنسميها un système équivalent. Donc moins 3 fois x c'est moins 3x. Moins 3 fois y, c'est moins 3y. Et moins 3 fois 28, c'est tout simplement 60 plus 24. Ça fait donc moins 84. Vous pouvez même utiliser une calculatrice afin de vérifier donc ce calcul. Par la suite, donc la deuxième équation, elle reste inchangée. Donc elle est 1. Donc il reste invariant. Donc voilà, هنا غتبقى عندي 1 fois 5 c'est 5x, 1 fois 3 c'est 3y,
et 1 fois 90 c'est 90. انا تنيت دابا من لا بروميير ايطاب، المرحله الاولى، غير خصنا نرد البال مع الاشاره. دونك انا موان فوا بلوس هي موان، موان فوا بلوس هي موان، موان فوا بلوس هي موان. دونك ديما نرد البال مع الاشاره. فوالا، لان لا بليبار دي زيرور اللي كي فون دونك لي زيليف كلهم مجموعين في دونك لي سين، ما كيردوش البال الاشاره. دونك maintenant on va additionner. وفاش كنبغي نجمع كنجمع مومبر باغ مومبر، ستادير كنمشي هاك كنجمع هادو مع بعضياتهم وهادو مع بعضياتهم وهادو مع بعضياتهم. تذكروا في الاول قلت لكم الا خدمنا على لي كويفيسيون دو ايغاغ راه فينالمون هاد الايغاغ ما تبقاش هنا، وحنا غادي نتحققوا من هاد الكلام اللي قلنا في الاول. دونك فوالا essayons d'additionner. Donc nous aurons moins 3 x plus 5x moins 3y plus 3y est égal moins 84 plus 90. Voilà. Maintenant, j'essayais de simplifier. Je continue encore. Donc, هنا غتولي عندي moins 3 plus 5 هي je peux même factoriser par x كتعاود غنحطها une seule fois. و entre parenthèses غنحط الاعداد بلا اشاره ديالهم، الاعداد اللي مضروبه في x. دونك moins 3 وهنا بلس 5 بالاشارات ديالهم. فوالا، وهنا كتمشي هادي مع هادي. علاش؟ لان موان 3 بلس 3 هي 0 و 0 فوا ايكاك هي 0 بلا ما نكتبها هنايا، كتساوي دونك ايت ايكال موان 84 بلس 90. جي فيكتي هاد لو كالكول، دونك ممكن نستعمل كالكيلاتريس ولا نستعمل لا ريغل دونك pour additionner deux nombres de différents signes. Donc je prends le signe de la plus grande distance à 0 c'est plus، ومن بعد كندير لا سوستراكسيون الكبير ناقص الصغير. دونك هي فينالمون 2x est égal، هنا كناخد اشاره الكبير هي بلس وكندير الكبير ناقص الصغير هي 90 ناقص، دونك سي 90 moins 84 ça fait finalement 6. ومن بعد il faut trouver à quoi est égal x، لان l'objectif من هاد la solution هو trouver à quoi est égal x et à quoi est égal y. كاين اللي نهار الامتحان لقى ليا x ولكن ما لقاش y، دونك راه ما كملتيش لا ريبونس، يعني راه ما عندكش النقطه ديالك كامله. دونك انا الا بغيت نلقى x راه مضروبه في جوج، خصني نتخلص من هاد الجوج. pour se débarrasser de 2 il faut diviser donc les deux membres par 2، c'est-à-dire 6 غنقسم على جوج وفينالمون غتعطيني 3. 6 على جوج هي 3. فوالا، دابا لقيت x، خصني نمشي نلقى y. غادي نكتب هنا فوالا. التنظيم راه مهم ديال الورقه، انا غير فضلت نستغل هاد ليسباس. دونك علاش؟ لان اون جينيرال كنستعمل طابليت غرافيك باش كنكتب، دونك ما بغيتش بغيت ليسباس يكفيني. دونك نتوما راه خاص ضروري لا ريداكسيون تكون ليزيبل، لان كل مصحح وكيفاش كيتعامل مع الورقه. دونك فوالا، فاش لقيت انا اكس غادي نمشي نلقى ايكاك، ولا بغينا نلقاو ايكاك il suffit de travailler sur l'une des deux équations، وحده في هاد الجوج. دو بريفيرونس خدم على الاولى لان كتبان لكم اكس زائد ايكاك، دونك اكس وحده و ايكاك وحده، يعني ما مضروبه في حتى شي عدد. هادشي علاش فضلت نخدم بهاد ليكواسيون. ممكن انكم تخدموا انكور بهاد ليكواسيون عادي. دونك اللي بغيتو الاختيار تيبقى ليكم. دونك هنا ما فارضيش علينا واحد الطريقه، غادي نستعمل dans un premier temps la méthode de combinaison linéaire pour trouver x، ومن بعد غادي نستعمل غير la méthode de substitution، c'est-à-dire on va substituer x par sa valeur dans l'une des deux équations، soit الاولى ولا الثانيه. دونك غادي نقول on a l'équation ديالنا هي اللي غنخدم عليها انا هي la première x plus y est égal 28، ومن بعد انا ديجا لقيت x، خصني دابا نلقى ايكاك. الا بغيت نلقى ايكاك خصها تبقى وحده، دونك غتكون هي 28 موان اكس. دونك هاد الاكس غندير الجهه الاخرى ولكن نغير الاشاره ديالو. فوالا، من بعد جو رومبلاسي اكس بار سا فالور. اكس راه حصلت عليها، ما خصهاش تبقى اكس هنا لان ولات 28 موان 3. فينالمون ايكاك est égal 25.
Voilà. Donc finalement, j'arrive à trouver l'ensemble de solutions ديال هاد لو سيستيم. هي بقات لي واحد لا فراز ما تنساوهاش. دونك في الاخر فاش كنلقى اكس وكنلقى ايكغيك كنقول دونك كنبدا باكس هي الاولى، كندير بارونتيز اكس هي 3 دونك سي 3 بوين فيرغيل 25 et la solution de S إلا كنت مسميها S ولا de système. Donc ضروري il faut écrire la phrase. Donc voilà, هذه la manière pour résoudre un système. إلا ما طالبينش منا une méthode spécifique. Sinon إلا طالبين لنا la méthode de combinaison linéaire راه خصني نستعمل غير la méthode de combinaison linéaire. هاد la méthode سهلة بزاف لأن dans un premier temps كنلقى x ومن بعد كنمشي كندير la substitution. غادي ندوزو دابا deuxième question. Dans la deuxième question, si la résolution d'un problème en utilisant donc les systèmes, on a fait l'énoncé de ce problème. Un pot qui est composé de 28 fleurs de deux catégories. Donc, on a deux catégories de fleurs. Le prix de chaque fleur de la première catégorie est 5 dirhams et celui d'un fleur de la deuxième catégorie est 3 dirhams. Sachant que le prix de ce pot qui donc est 90 dirhams. Combien y a-t-il de fleurs de chaque catégorie? Donc أول حاجة خصكم تقراو البروبليم لا سيتياسيون، خصكم ضروري تعرفوا اش كاين اش عندكم في هذا البروبليم وشنو هو المطلوب. دونك لان لا بليبار ديال التلاميذ في لو جوا دو لانكوني قالوا سوا اكس لو بري دو le prix donc دي فلور دو لا بروميير كاتيجوري، ولكن حنا ما مطلوش منا البري هنايا. البري ديجا كاين معطييني. دونك البري ديال لا بروميير كاتيجوري هي 5 درهم. ما خصكش تقول له سوا اكس لو بري دو لا دي فلور دو لا بروميير كاتيجوري. خاصك تجاوب على السؤال اش قال لك هنا combien y a-t-il de fleurs de chaque catégorie. يعني في le choix de l'inconnu هنا pour résoudre هذا البروبلème il faut suivre les 5 étapes. donc المراحل بخمسة بهم. donc la première étape c'est le choix des inconnus. هنا غادي يكون عندي deux inconnus وفي هاد l'étape هادي كنكتب سوا x كنختار x و y. x donc si les fleurs, le nombre de fleurs ou les fleurs de la première catégorie. المهم غير ما ديروش البري. هنا ما كنسولش انا على البري اصلا معروف. دونك انا بغيت نعرف العدد ديال لي فلور اللي كاينين في لا بروميير كاتيجوري في هذا البوكي هذا. le nombre de fleurs de la première catégorie. ومن بعد كنقول y غيكون هو le nombre de fleurs de la deuxième catégorie. Voilà, c'est la première étape. Donc deuxièmement, mise en système d'équation. بحال هكا. Donc il faut absolument écrire les étapes. Mise en système d'équation. Donc pour mettre donc ce problème en un système de deux équations, il faut bien lire donc l'énoncé. L'énoncé a un bouquet de fleurs. Donc il a un bouquet de fleurs. Donc essayez de schématiser donc le bouquet comme ça. Voilà, un dit des fleurs.
de deux catégories. خصني نحسب شحال عندي من fleurs هنايا. Donc le nombre total des fleurs de ce bouquet c'est 28. 28 donc sera le nombre total de fleurs donc des deux catégories. واشنا هو العدد ديال الفلور de la première catégorie هو x donc غادي يكون عندي x plus y est égal 28. وممكن ندير la justification car le bouquet est composé de 28 fleurs وهذا le nombre de fleurs كاين عندنا غير deux types deux catégories. par exemple هاد la couleur avec هاد la couleur وكل couleur بالثمن ديالو. voilà donc هادشي علاش درت x plus y est égal 28. voilà من بعد عندنا le prix. on va raisonner sur le prix. donc هاد البوكي هذا le prix total ديالو هو 90 درهم. donc هاد 90 درهم هو le prix de l'ensemble de fleurs. donc حيت هاد البوكي راه il est composé seulement des fleurs. الا كنت عارف كل فلور شحال الثمن ديالها راه ممكن نعرف لونسومبل. ستادير البوكي بشحال غادي نشري. فوالا دونك هنا عندي البري ديال لي فلور دو لا بروميير كاتيجوري سي 5 درهم وانا عارف بلي لو نومبر دو فلور دو لا بروميير كاتيجوري هو اكس. دونك يعني غادي ندير 5 فوا اكس بلس لو بري دو لا دوزيام كاتيجوري سي 3 خصني نضربو في العدد لو نومبر دو فلور دو لا دوزيام كاتيجوري سي y est égal le prix total. le prix total هو اصلا عطينا هنا هو 90 درهم. 90 درهم. vous pouvez même justifier donc en écrivant هاد la phrase هادي. نكتبو هاد la phrase كاملة. le prix de chaque fleur de la première catégorie est celui donc total غادي يكون هو 90 درهم. ممكن تكتبو هاد la phrase هنا. On a, par la justification, ممكن تكتبوا هاد la phrase. Le bouquet est composé de 28 fleurs. Voilà. فاش ولات عندي le système غادي ندوز للدوزيام étape. deuxième étape كتكون عندنا en général في هاد la situation هو la résolution des systèmes. donc troisièmement l'étape suivante. Donc, on a la première étape, choix des inconnus. Deuxième étape, mise en système d'équation. Et troisième étape, c'est la résolution des systèmes. Résolution des systèmes. Donc, on a une remarque مهمة بزاف. On a en général l'exercice, c'est un exercice typique. donc déjà كان في un examen régional. donc بحال هكا تيكونوا لي كيستيون en général تعطانا في la première question كتعطانا le système تيقول لك résoudre le système يعني déterminer x و y. parfois تيعطيك هو l'ensemble de solutions ديال هذا le système غير تيقول لك vérifier que l'ensemble de solutions ديال هذا le système هو par exemple 3 et 25. ومن بعدها تيجي يعطيك ان بروبليم وهذيك البروبليم توجور الا كان تحت لو سيستيم راه كتكون عندها علاقه بلو سيستيم. ديما نكون انتيليجون فاش انا كنتعامل مع لي كيستيون. دونك بلا ما نعذب راسي عاوتاني ونبدا خدام من الاول باش نلقى لونسومبل سوليسيون. دونك ديجا خدمت على لو سيستيم في الاول لقيت لونسومبل سوليسيون ديال هذا لو سيستيم. دونك دوزيام كيستيون يسيفي ديتيليزي هذاك الشيء اللي وصلت ليه باش نحصل على la réponse à cette question. يعني هذه نصيحة لكم ديما فاش تعطاني دونك سيستيم وتحتها مباشرة بروبليم نعرف بلي راه كاينه واحد لا ليزون. و اون جينيرال دون لا بيبار دي سيتياسيون الا عندنا سيستيم تحتها بروبليم راه كتكون بيناتهم علاقة. يعني يبغيك توظف لا ريبونس على بروميير كيسيون باش تجاوب على دوزيام كيسيون. وهادشي اللي غادي نديرو هنا في troisième étape résolution des systèmes. ما غاديش نعاود نستعمل لا ميثود دو كومبينيزون لينيير وندير هذيك الخدمه كامله.
غادي نقولو d'après la première question on a x est égal 3 et y est égal 25. Et vous pouvez vérifier. On l'a de vérifier. Il suffit donc de remplacer x et y, faire les deux équations. Au khas daruri, si je remplace x et y par ces valeurs, j'obtiens donc khasni nahsal ala 28 في la première équation ou 90 في deuxième équation. Donc هنا c'est 3 plus 25 est égal 28. Voilà. وكان هذا العدد اللي حصلت عليه كنجمع هاد جوج الاعداد كنحصل على 28. فاش كنحصل على 28 خاصني نكومباريها مع لو بروميي نومبر هو 28 دونك est égal 28. دونك فوالا سي فيريفي. مي مازال ما كملت. انا دابا راه خدام على دونك كاتريام ايطاب 4 vérification. Vérification. Troisièmement, réel quand c'est pas de la phrase, d'après la première question, on a x, on a déjà trouvé x et y, ça fait. Donc, je passe directement à la quatrième étape, c'est la vérification. Pour vérifier, je dois remplacer x et y par ces valeurs. X le est 3 ou y le 25. Je remplace x fait la première équation. 3 و y par 25 في la première équation وكنحسب هادشي وكنكومباري مع هاد العدد اللي كيكون اصلا معطيني هنا. من بعد غادي ندوز لدوزيام ايكواسيون. دوزيام ايكواسيون فيها 5x 5x كتقرا هي 5 فوا x يعني هاد 5 غنحطها كيف ما هي هنا وهنا غتكون بيناتهم لا ميتيبليكاسيون سي 5 فوا 3 لان x est égal 3 بلس 3 فوا y اللي هي 3 فوا 25 وكنحسب هذاك الشيء اللي خرج لي هنا كنكومباري مع 90 خاصها اكزاكتومون تخرج لي 90 سينو خاصني نعرف راسي عندي خطا في لا بروميير كيسيون يعني هاد لا سيتياسيون كامله مشات خطا. دونك 5 فوا 3 بلس 3 فوا 25 est égal donc 15 plus 95. Donc finalement 5 plus 5 c'est 10. Donc je garde 1. 1 plus 1 c'est 2. 2 plus 7 c'est 90. Voilà est égal 90. Donc c'est vérifié pour la deuxième équation encore. Donc voilà, je passe directement à l'interprétation. Et la cinquième étape, ou de l'interprétation. Interprétation. À l'interprétation qu'on dit donc la réponse à la question. Donc la réponse à la question, c'est une machine chauffe la question. Donc la question, combien y a-t-il de fleurs de chaque catégorie? Donc غتقول غترجع la situation ديالنا نرجعوا la situation du départ. حنا ديجا وضعنا x يعني به هو le nombre de fleurs de la première catégorie. يعني غادي نقول له le nombre de fleurs de la première catégorie, le nombre de fleurs de la première catégorie. J'écris mal باش la vidéo ما يكونش طويل donc j'écris sur un tablette graphique mais راه هاد لي مو راه اصلا كاينين في البروبليم. Le nombre de fleurs de la première catégorie est هو x donc il y a 3 fleurs et le nombre de fleurs de la deuxième catégorie est 25 fleurs. Voilà, c'est la réponse à la question. Là, le problème, l'objectif ديالها هو هاد البوكي شحال فيه من fleurs de la première catégorie, شحال فيه من fleurs de la deuxième catégorie. Voilà, on a réussi maintenant à travailler sur cet examen. J'espère donc هاد لي فيديو يكونوا مفيدين بالنسبة لكم. وما تنسوش دونك لا فيديو باش ينفعني اكثر هو انني خصني ناخذ ورقه وستيلو ونوقف لا فيديو
وندير هاد المراحل وحدي باش يمكن ليا نستافد اكثر. Voilà, bonne chance et donc à la prochaine donc.